हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके ट्यूटोरियल 9777 पिलाମାନେ ଆଜି 8th କ୍ଲାସ୍ର ମ୍ୟାଥ୍ ଚାପ୍ଟର 2 ଘାତର ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ସମାଧାନ କରିଥିଲି। ନିଜେ କରି ଦେଖ। ତାହେଲେ ଆଜି ପୃଷ୍ଠା 29 ବା 29 ପେଜ୍ର ଘାତ ରେଖା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ, ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ এই পাঠ সহিত তুমি সপ্তম শ্রেণীরে পরিচিত। তেবে লক্ষ্য কর, আস আমি চারির ঘাত গুড়ি এক রেখার সজাইবা। তাহলে এখানে যে রেখাটি দিয়েছি তাহলে লক্ষ্য কর, এখানে 4 টু দি পাওয়ার 1 বা চারির ঘাত হচ্ছে 1 অছি, তেণুকরি 4, তারপরে 4 4 গুণিলা পরে 16 হল, 4 16 যাকি 4 স্কোয়ার, ଯାକି 4 ସ୍କୋୟାର। ସେହିପରି 4 କ୍ୟୁ ହେଲା 64, 4 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ହେଲା 256। ଏହିପରି ଭାବରେ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ତା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ। ତାପରେ 4 ଟୁ ଦି ପାୱାର 0 ମାନେ 1 ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହ ତେବେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବ। ତାପରେ 4 ଟୁ ଦି ପାୱାର -1 ହେଇଯିବ 1/4 କରିକି ଆସିଥିଲେ ଏହିପରି ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକ। ତାହେଲେ 4 ଟୁ ଦି ପାୱାର -2 କେତେ ହେଇଯିବ 1/16। ଯାକି ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାହେଲେ ଆମେ 16384କୁ 4 ଟୁ ଦି ପାୱାର 7 ଯାକି ଘାତ ରେଖାଟିରେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି 1024 ଯାକି 4 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ଠାରୁ 16 = 4 ସ୍କୋୟାର ଗୁଣ ବଡ଼ ବୋଲି କହିପାରିବା କି? তাহলে হ্যাঁ, যেহেতু 4 টু দি পাওয়ার 7 হরণ 4 টু দি পাওয়ার 5 = হরণ বেলে মাইনস হুয়ে পাওয়ার গুড়িক। তাহলে 7 - 5 হল 2, তাহলে 4 স্কোয়ার। তাহলে 4 টু দি পাওয়ার -2 ঠারু 4 স্কোয়ার কেতে গুণ বড়? তাহলে লক্ষ্য কর, তার সমাধানটি করা। তাহলে লক্ষ্য কর, 4 টু দি পাওয়ার -2 ঠারু 4 স্কোয়ার কেতে গুণ বড়? তাহলে 4 স্কোয়ার = কেতে 16। আর 4 টু দি পাওয়ার -2 যা কি দিয়া হয়েছে তোমার যে ঘাত রেখাটি, তাহলে 1/4 স্কোয়ার হয়ে -2 উঠিলা পরে, তাহলে = 1/16। 4 স্কোয়ার কেতে 16। তাহলে ইমপ্লাইজ 4 স্কোয়ার বাই 4 টু দি পাওয়ার -2। 4 স্কোয়ার কাই করা যাব? কারণ এখানে 4 টু দি পাওয়ার -2 ঠারু 4 স্কোয়ার কেতে গুণ বড়? তাহলে বড় কি 4 স্কোয়ার বড়। যেহেতু 4 স্কোয়ার বড়, বর্তমান 4 স্কোয়ার বাই 4 টু দি পাওয়ার -2, তাহলে = 4 স্কোয়ার বাই 1/4 স্কোয়ার। কারণ এটি মাইনস লা তাকে প্লস করে হলে পাওয়ার কম করা 1/, করা বর্তমান দেখি আসলে। তাহলে = 4 স্কোয়ার ইন্টু হরণ বেড়ে গুণন করদেলে কোণ হুয়ে লব হর হয়ে যায়, হর লব হয়ে যায়। তাহলে এখানে 4 স্কোয়ার বাই 1 হওয়া তো, তেমনি 4 স্কোয়ার ইন্টু 4 স্কোয়ার হল = তাহলে এটি আধার সমানে ঘাতক যোগ করদেবা। তাহলে 4 টু দি পাওয়ার 2 + 2, তাহলে 4 টু দি পাওয়ার 4 = কেতে হয়ে 4 କୁ 4 ଥର ଗୁଣିଲା ପରେ 256 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 256 ଗୁଣ ବଡ଼। 4 ଟୁ ଦି ପାୱାର -2 ଠାରୁ 4 ସ୍କୋୟାର କେତେ ଗୁଣ ବଡ଼? 256 ଗୁଣ ବଡ଼। ତାହେଲେ 7ର ଘାତ ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ 7ର ଘାତ ରେଖାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଠିକ୍ ପୂର୍ବପରି ଦିଆହେଇଛି। 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 0 ହେଲେ 1, ତାପରେ 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ବା 7, 7ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 49, 7ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା 343, 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ହେଲା କେତେ 2401। ଏହିପରି ଭାବରେ ଘାତ ରେଖାଟିରେ ତାର ମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ 2401 ବା 2401 ଗୁଣନ 49 = କେତେ ଆମେ ବାହାର କରିବା? ତାହେଲେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ବହିରେ ଦେଖିବ। ମୁଁ ଏଠାରେ ସମାଧାନ କରିଦେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 2401 ଗୁଣନ 49 ଏହିପରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। 2401 ହେଲା କ'ଣ? ବହିରେ ଦେଖିବ ଘାତ ରେଖାଟିରେ ଯାହାକି 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଇଣ୍ଟୁ 7 ସ୍କୋୟାର ହେଲା କେତେ 49। ତାହେଲେ = 7 ପାୱାରକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା 4 + 2 = 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 6। 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 6 ମାନେ ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି କେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ 1,17,649। 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 6। ସେହିପରି ଡବଲ ଆଇ 49ର କ୍ୟୁ, তাহলে = 49 কে আমি ভাঙি পারিবা 7 রে। তাহলে 7 র স্কোয়ার হল কেতে 49 র হোল কিউ। তাহলে = ঘাতর ঘাত যেতବେଳେ থাকে କ'ଣ କରାଯାଏ
গুণন କରାଯାଏ ତାହେଲେ 2 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 6 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 6 ଯାହାକି 1,17,649। ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇ ସେପରି ଦେଖ 343 ଗୁଣନ 2401 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତାହେଲେ 343 ବହିରେ ଦେଖିବ ଘାତ ରେଖାଟିକୁ 343 ହେଲା 7ର କ୍ୟୁ ତାହେଲେ 7ର କ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ପ୍ଲସ୍ 4 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 7 ଯାହାକି ତୁମର ଘାତ ରେଖାରେ ଦିଆହେଇଛି ବହିରେ 8,23,543। ତାହେଲେ ସେହିପରି ଆଇ ଭି ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି 16,807 ବିଭକ୍ତ 49 ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 16,807 ହେଲା କେତେ 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ବାଇ 7ର ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହରଣ ବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ ପାୱାରକୁ ଫେଡ଼ାନ କରାଯାଏ ଯଦି ଆଧାର ସମାନ ଥାଏ ତେବେ 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ମାଇନସ୍ 2 ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 5 ମାଇନସ୍ 2 ହେଲା 3 ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7 ଟୁ ପାୱାର 3 ବା 7ର କ୍ୟୁ ହେଲା କେତେ 343। ସେହିପରି ଭିର ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି 7 ବାଇ 343 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7 ବାଇ 7ର କ୍ୟୁ ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ମାଇନସ୍ 3 1 ମାଇନସ୍ 3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ 2 1 ମାଇନସ୍ 3 ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଥିବ ସେ ଚିହ୍ନ ଦେବ କିନ୍ତୁ ବିୟୋଗ କରିବ ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ 2 ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 3 କୁ ପ୍ଲସ୍ କରିବା କିପରି 1 ତାକୁ ଭାଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ 1/7ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7 ସ୍କୋୟାର କେତେ 49 ତାହେଲେ 1/49। ତାପରେ ଭି ଆଇ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି 16,807 ବିଭକ୍ତ 8,23,543 ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ এটা দিয়াଯାଇଛି ପାୱାର କେତେ 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ବାଇ 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 7 ବହିରେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ତାର ମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଠି ବିୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ମାଇନସ୍ 7 ଆଧାର ସମାନ ଅଛି ଘାତକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ହରଣ ବେଳେ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ 2 ଯାହାକି ମାଇନସ୍ 2 ପାୱାର ଥିଲେ ତାକୁ 1 ବାଇ କରାଯାଏ 1/7ର ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା 1/49। ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ ଦେଖ 1,17,649 ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତ 343 ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକାର 7ର ଘନ କେତେ 6 ଘନ ଅଛି ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟୁ 1 ବିଭକ୍ତ 7ର କ୍ୟୁ ବା ଘନ ତା 7ର ଘନ ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 6 ଇଣ୍ଟୁ 1 ହେଲା 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 6 1 ଗୁଣିଲେ ବାଇ 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତାକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 6 ମାଇନସ୍ 3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ତାହେଲେ 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ମାନ କେତେ ଦିଆହେଇଛି 343 ବା 343। ସେହିପରି ଭି ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇ ଦେଖ 1/343 ଇଣ୍ଟୁ 1/343 ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/7ର କ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ 1/7ର କ୍ୟୁ ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/7ର ଏଠି 3 ପ୍ଲସ୍ 3 କ୍ୟୁ ସହିତ କ୍ୟୁ ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 6 ଯାହାକି 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 6ର ମାନ ଦିଆଯାଇଛି କେତେ 1,17,649 ତାହେଲେ 1/1,17,649 ତୁମର ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର। ଏପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସମାଧାନ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପୁsh କରିଦେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 32କୁ ଦେଖିବା। ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏ ଗଣିତକୁ କରିକି ଆସିଥିଲ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହେଉଛି କେତେ 1,4,3,3,5,0,0,0,0,0,0,0,0 ମିଟର। ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ 10ର ଘାତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ କରିକି ଆସିଛ ଏପରି ଗଣିତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତାହେଲେ 1.4335 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 12 ମିଟର। ତାହେଲେ ଅଙ୍କ କେତୋଟି ଅଛି 1କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଅଙ୍କ ଯେତୋଟି ଅଛି 10ର ପାୱାର ସେତିକି ଲେଖିଦେବ। ତାହେଲେ ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି 12 ତେଣୁକରି 10ର ଘାତ କରିଦେବ କେତେ 12 ମିଟର। ସେହିପରି ଶନି ଏବଂ ୟୁରେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ଯେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି 1କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେତୋଟି 10ର ପାୱାର ସେତିକି ଲେଖିଦେବ। ତାହେଲେ ଏଠି 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 12 ଅଛି ତାହେଲେ 1.439 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 12 ମିଟର। ସେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହେଉଛି
তাহলে 14960000000 মিটর ইজ ইকুয়াল টু 1.496 ইন্টু 10⁻11 মিটর। এটার দেখো 11 দিব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, তাহলে 1.496 ইন্টু 10⁻11 মিটর। তাহলে লক্ষ্য কর নিম্নলিখিত সংখ্যাগুড়িক মানক রূপে প্রকাশ কর। তাহলে মানক রূপে এটার প্রশ্ন দিয়া হয়েছি 59,583, ডবল এর দিয়া হয়েছি 65,950, ট্রিপল এর দিয়া হয়েছি 34,30,000, এটারে 700400000000 এপরি দিয়া হয়েছি। সংখ্যাটিকে আমি মানক রূপে লিখিয়া বর্তমান যেপরি বুঝিকি আসলে বা পূর্ব শ্রেণী তুমি আকু করিছ তুমি নিশ্চিত করিপারিব। তাহলে 59,583 বা 59,583 কু আমি এইপরি ভাবে লিখিপারিবা 59,583 বাই 10,000। তাহলে 10,000 গুণলা পরে লক্ষ্য কর আগু দশমিকরে প্রকাশ কলে কোণ হচ্ছে 5.9583 ইন্টু 10⁻4। তাহলে কেতটা শূন্য আছে? 4টা আছে, তেমন 10⁻4। তাহলে ডবল আছে 65,950, তাহলে এইপরি ভাবে লিখিপারি আমি 6.595 ইন্টু 10,000, তাহলে ইজ ইকুয়াল টু 6.595 ইন্টু 10⁻4। তাহলে ট্রিপল এ দেখ 34,30,000, তাহলে ইজ ইকুয়াল টু 3.43 জিরো গুড়ি ছাড়ি দিও। কেতে অছি সংখ্যা দেখ 1 2 3 4 5 6, কেতে অছি অঙ্ক দেখ 1 2 3 4 5 6, তেমন 6 আছে মানে 10⁻6 হয়ে যাব বা 10 আধার 6 হয়ে যাব ঘাত 3.43, কারণ এটি জিরো অছি। এইপরি ভাবে তাকে সমাধান করব। আইভির অছি 700400000000 অছি, তেমন লক্ষ্য কর অঙ্ক পর্যন্ত আসব, জিরো কু মাইনস করদেবা 7.004, তাহলে ইন্টু কতটি অছি অঙ্ক 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10টা আছে, তাহলে 10⁻10 হয়ে যাব। মনে লাগি এইপরি ভাবে তাকে সমাধান করব, মন দিয়ে পড়ব, সময় নষ্ট করব না। ପିଲାମାନେ ବହିରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବ, କାରଣ ତୁମ ପାଇଁ ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆସିଗଲା ତୁମେ ହଇରାଣ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ୟାକୁ ସବୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ। 10⁻3 ସେକେଣ୍ଡ ସମାନ୍ତର କାହା ସହିତ 6.6 ମିନିଟ୍ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ନିମ୍ନ କକ୍ଷରେ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକ୍ରମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ 90 ମିନିଟ୍ বা 5.5 ইন্টু 10⁻3 সেকেন্ডরু 2 ঘণ্টা পর্যন্ত সময় নিয়ন্তি। এই তথ্যগুড়িক পিলামানে মনে রাখিব, বইরে যে তথ্য দিয়াহইছি। তাহলে এটা দেখ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଅଧିକାଂଶ କୁକୁରଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜୀବନକାଳ 3 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ଅଟେ। ସେପରି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଦେଖ, ଷ୍ଟେପ୍ ମାମୁଥ ପ୍ରାୟ 8ରୁ 18 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଆମେରିକୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱରୂପ ଲେଖ ଆମ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ 1,000, 1 ଲକ୍ଷ, 1 କୋଟି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ଆମେରିକୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି 1,000 ହେଉଛି 1 ମିଲିୟନ। ତାହେଲେ 1,000 ଗୁଣନ 1,000 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1ରେ 6ଟା ଶୂନ, ଯାହାକି 10³ ଇଣ୍ଟୁ 10³ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10⁻6। 6ଟା ଶୂନ ହୋଇଗଲେ 1 ମିଲିୟନ। ସେହିପରି 1,000 ମିଲିୟନ ହେଉଛି 1 ବିଲିୟନ, ଯାହାକି 1,000 ଆଉ କେତେଟା ଏଠି 6ଟା ଶୂନ ଗୁଣିଦେବା 1 ମିଲିୟନକୁ। ତାହେଲେ 1000 1 ବିଲିୟନ ଗୁଣିଦେଲା ପରେ 1000 1 ମିଲିୟନ ଗୁଣିଦେଲା ପରେ 1 ବିଲିୟନ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକି 1ରେ 9ଟା ଶୂନ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ 10³ ଇଣ୍ଟୁ 10⁻6 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻9 6×3 9, ତାହେଲେ 10⁻9 9ଟା ଶୂନ ହୋଇଯିବ। 1ରେ 9ଟା ଶୂନ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯିବ 1 ବିଲିୟନ ହେଲା। ମିଲିୟନ ହେଲା 1ରେ 6ଟା ଶୂନ। ସେହିପରି 1 ଟ୍ରିଲିୟନ, ଯାହାକି 1000 ଗୁଣନ 1 ବିଲିୟନ। 9ଟା ଶୂନକୁ ଗୁଣିଦେବ 1ରେ 9ଟା ଶୂନ ସହିତ 1ରେ 3ଟା ଶୂନ ଗୁଣିଦେଲା ପରେ କେତେଟା 12ଟା ଶୂନ ହୋଇଯିବ। 1ରେ 12ଟା ଶୂନ ହୋଇଗଲା ମାନେ 1 ଟ୍ରିଲିୟନ বা 10³ ଇଣ୍ଟୁ 10⁻9 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10⁻12 বা 12ଟା। ସେହିପରି ତାହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ 1,000 ଟ୍ରିଲିୟନ ହେଉଛି 1
क्वाड्रिलियन बा 10⁻15 ताले एठारे एक रे केतरा शून्य हो 15टा शून्य हो। यही संरचना आग को जारी रही। नाम गुड़िक लक्ष्य कर मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन क्वांटिलियन 10⁻18टा एक रे 18टा शून्य तापरे सेक्सटिलियन 10⁻21 21टा शून्य एक रे तापरे सेप्टिलियन 10⁻24 एक रे 24टा शून्य तापरे ऑक्टिलियन जाकि 10⁻27 एक रे 27टा शून्य तापरे नोबिलियन 10⁻30 बा एक रे 30टा शून्य तापरे डेसिलियन एक रे 33टा शून्य रहिबो। प्रत्येक नाम प्रथम अंश कौन सूचाई थाए तार से लक्ष्य कर एटारे 10⁻100 संख्याटी को गूगल मध्य कुआ जाए। ये नाम गुड़िक मन रख पिला माने परीक्षा रे आसीबार बहुत संभावना तेणु मन रखिबो मन दे पढ़िबो। परवर्ती वीडियो रे निजे करी देख आलोचना करिबा। तेबे रहउची जय जगन्नाथ।